बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में दुखंडाली शरीयत के मजलिस शरीयतों ने का इसमें पूरी गेंदनी मीमी कोटे गजिया नंबर देहास 22 अब्लिक HC-B बार अब्लिक हद्दिहा 9 नंबर गजिया pero istinaf adwa farata shariato fursat deiswane ehma hisabun kuriya gengosteva ಶುಕ್ರಿಯ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಂಡ್ಯ ಇಸ್ಪಂಡ್ಯ ಆಲ್ಡ್ ಹಮ ಎನುಕುತಾಗ ಪಾಹಗ ಪುರಂ ಬೇನು ಬಿಕಮಕಿ ಮಿ ಕಾನೂನುಗ ವಕಿ ಗೊತಕಂ ಎಬವೆ ಮಿ ದವ್ವಾ ಕುರುಮುಗ ಎಬವೆ ಹಮ ಜಸ್ಸಾ ಪೊನ್ನ ಉಸೂಲ್ ತಕೆ ನಿಗುತಂ ಆಲ್ಡ್ ಹಮ ಪಾಹಗ ವೆಕಿಂ ಕೊಸಾನಿ ವಿನಾಜಿರ ಕಾನೂನು ನೋದಿ ಹತರುನ್ ಮಾದ ಗೆ ಹಾಗ ಎ ಮಿ ಪಾಹಗ ಕೊಫವೆ 30 ದಸ್ತರೇಗ ಮಿ ದವ್ವಾ ಕುರಂ ಬಾಣೆ ಹಯ್ಯರ್ ಪುರಾದ್ ಮೊಹ ಪೆಶಗಂದೆಂ ಮಿಯೊನ್ उन्न कमकी मी 30 दोसुम पहु दें अमल कुरानी कोंगोत कत्तो ताहुगे गुण मेज्जियम हम एगानूनु गा फाहा कोफवे दें अमल कुरन जे को बेस एगोतो फाहा कोफवनी मी प्रोसिक्यूटर जनरल के तिविदाळवा वाहकतಕ मी मसले आय गुळमकी को बातो मी अल्न हम मी फाहा कुरन बेनुम वा कमकी मी 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 गान मी माद्दाय तका हिनाफ कमें ओबा दें प्रोसिक्यूटर जनरल फरातुन एद विधानितो बंदुगे मुद्दत हकीकतुगा वकी मुद्दतें ओव्वा ए मुद्दतु तक ए इजरायत तक हिलाफक वस्सा हिलाफन ओवे ओवे में अनिकावेस बंदुगे मुद्दतन एद विधानितो ए अरुणक गब्बुलन नुकुरेवे ए हालतुगा बंदुगे मुद्दत ए बंदु कुर्म की कुड़ा कुड़ा कमेन्नो एम्बेगिन अरुण मिदन्नवा वाहकेकी एगानुगा फर साफ को पाहा को एबवे मसला तहुगी गु नुनिमि दाने ए गबुल कुरन जे हकीकते तहुगी गु नुनिमुनस ए नुनिमुन सबबु बयान को प्रोसिक्यूटर जनरल नु कोर्टुगे इतिन जेहेने ए मुद्दत इतुरु कुरन एकमको ए मुद्दत इतुरु कुरन कोर्ट नेदे कोर्टुगा नेदि अदि कोर्टुन ए हुद्दन देनिस देन अनिकावेस मी एदनी मी बंदुग मुद्दत इतुरु kan dar कोर्टुगा अरुण गबूलन कुरवे एगोतन एते विधानकें ए अमेकनी कानून बोलमकी हम तुहमत कुरा फरांग इकनी कुरन जे कमेन ए दौलतुगे एम्मे हम मुअस्ससा तक मिस कुरन जे कमे एहमा मी 30 दुसुम पहु देन इतुरा बंदुग मुद्दतें इतुरन कुरवेन ए हालत वजूदुग होइज्जियम ए अरुण मी तन्नवा मीनु कुता गलगन तन्नो निबेन वाकमकी देन इतर अरुण मफा कुरम बेनुवा कमकी मसलागा देन अरुण मोकी मी कुम्मस वाह के धन्यवादम बेनुवा वाहक वाहक को पोती मालूम फुर्सत देना शुक्रिया आद कुरिया गेंगosteva den alguno mi bala masale ki istinaf masale das koto ge nimmu gaanuni goton rangolto gosto e bahus maganu gotegami istinaf marhalagami ele kamaki den masala kan hinga de gota e hriha kan takabur boda midannavi ಎಂಗಲ್ಲೂ ಫೋಕಸ್ ಕೊರವಾಗ ವಾಹಕ ಗೆಂದೆ ಶರೀಯತು ಅದು ಕುರಿಯ ಗೆಂಗುಸ್ತೇಪ ಪಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುಮಣಿ ದೆಮ್ಮೆಗ ಅಣಿ ಈಜಿಗೆ ಫರಾತುಂ ಎ ಪಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಡಗೊಂಡ ಕುಸುಗೆರೆ ಕೊಡದ ಪಾಹಗ ಕುರಿರುಗ ಬುಣಿ ದೆಫಹರುವೆಸ್ ಎ ಇನ್ ದೆ ರೆಕಾರ್ಡುಗ ವೆಸ್ ಕರ ನೀ ಮೊದಲ ಗೆಲ್ಲುಂದಿಂ ಕಮ ತುಮತು ಕೊರೆ ಫೆಹಮೆಮ ಎಯಿ ಹಗೀಗತೆ ನುಣೆ ಬುಣೆ ಎ ಎಗೊತ ಬುಣಾರುಗ ವರಂ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೌಲುಮಾತ್ දිනුන් එදන් ඒ වාචකේ අලුණු කරබඩ හග්ගින් හැනුනේ දෙල්ලිගෙන් දාන්නේ එතෝ ඒ තුහමතු කුරවුණු දෙපහරුවේ එහෙන් බුණ ෆේනීම ඒකට තුහමතු කුරේ ෆෙන්නනේ එපාරකම එකොළොම් බුණලා ෆේනි දෙපහරුවස් මුදල ගෙල්ලුන් දින්කම පහග කොල්ලීම අද දෙම් පහග කුරම් බේනුම්මනේ ඒ මෙහා ශරුතු කොෆ දූ කොල්ලීරුග ඒ ශරුතු තක එබ්බස්වරක හිලාපෙ ෆෙන්න උන්නානේ දෙන් අලුගඬ කියස්ලෝ වර ලෝ ප්‍රොෆයිල් ගෙන්ගුලේ මෙහාරෝ එබ්බස් ගතක මේ නිකහල සංකම තායදුක මාගෙන් ගෙනම් බේරුග ඔලෙවස් මිහන්නු හැම එගොත වාහකලක්කාරු ඒ සංකොල කියුරේට මවුලුමාත නුඹීම එකන්ත පාහ කොල්ලම් බෑන ඉතර අල්හම මේ එකම පාහ කරන් බේනුවේ මේ මසලාග හගීගතුග සෝල් මාතාග ය මේ දල්තුම් ප්‍රියා කුරා හගීගතුග සෝල් මාතාග මේ ගුණ අපනන්තා අබන මාදා නෝවන මාදා අවන මාදා වර සාස්කන් ඒ පාහක පැවේ තුණු වෙච්චන් වතේ හතියාර තින් අල්මින් උපදේ සුවාලකි හතියාරෙක් කම බලම් බීතෝ ඒ හැම
කොම්මෙච්චේ දවලතුන් mi hama mi hatiyarake bunima e hatiyaraka bambeto agegatuga mi hatiya wakil gaanun maana koddi for kankan tividala waninga tunu hatiyar mi beta gaanun maana koddi heboten tadata itorakaden maana kuraka algona kihenno gaanun go ingech balwale wima prasapum fennani kobakan tunu hatiyar tunu chigge maana ki kobakan orakatiri hatiyar ge maana ki kobakan gaanun ledi fo ingechenge ingeta ad den ituru alno hama edena almen ede kanta alme edeni mi criminal court nerfawa court ge funnels tek bara e mi haruge e court amuru mamra badle genna je qanuni ad service amme ekama kandala deppun alde shukuri آدمی دولت فرصت آروانه کوریه گنگستر با شكرا يا الفنديار public prosecutor أحمد شفيق استنا فردوا فراتون فاه كوري كانكمو گترين مي مسألة موضوع غلون هوري كانكم بالا ألغم فراتون فاه كوري هوري كانكن دنوالان فرتما كمك گوتوغا استنا فردوا فراتون فاه كوري بي مي شابين آدم गे अमले गे सबों एबिस्मी का जिस्मानी अन्याय लिबी फंडे कमा दे राज्य के हाई कोर्ट गे प्रोसिक्यूटर जनरल वर्सेस अहमद मूसा मोहम्मद गजिया ए इतिहास 21 हारुगे अद्य फर्स्ट वन नंबर गजिया मी गजिया गा फंडियार फैसल गे रावयु गे फर्स्ट 17 नुकुता गा फर्स्ट 17 पैराग्राफ गा अनिया मानकोद्दे बाफनी ಕುಶಕಿ ಎಕು ಕುರುಮುಗ ಅಣಿಯಾವೆರಿಕಂ ಹಿಮೆನಿಫವಾ ಕುಶೆತ್ತೋ ದೆನೆಗತುಮುಗ ಹಮೇಕಣಿ ಖಂಡಿನ್ ಜಹಾ ಫಾರುಕುರುಮ ಹಮೆಯ ಫಂಡಿಯಾರುಗೆ ವಿಷ್ಣು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ನುವಾಣೆಕಮ ಮಿ ಮಸಲೆಗೆ ಹಾದಿಸಾ ಹಿಂಗಿ ಗೊತ್ತ ಅಳುಮೆ ಮಿಸ್ನುನಾ ಫಿ ನುಕುತಾತ ಹುಶೇಳಿ ಇರೋಸ್ ತೆನ್ನೆವಿ ಇಸ್ತೆ ಫಂಡಿಯಾರುಂ ಮಸಲೆ ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಮುಗ ಮುಳಿ ಮಸಲೆಗೆ ಹಾದಿಸಾ ಹಿಂಗಿ ಗೊತ್ತ ಇಸ್ತೆ ಫಂಡಿಯಾರುಂ ರಿಯಾಕ್ ಕೊದ್ದೆಬ್ಬಂ ಅಳುಮೆ ಎದೇವಾಕ ಸತೇಕ ಹೆಮ್ಮೀಹುಂ ಬ್ಯಾವೆರಿವಿ ಹರಕಾತೆಗೆ ತೆರೆಯ ಫಸ್ತೊಳಹಕ ಮೀಹುಂ ಮಿವಣ್ಣನಿ ಕಾನೂನು ದಂಡ ಗೊತ್ತುಂ ಹತಿಯಾರು ಕಮ ಮಾನಕುರವೆ ತಕೆತಿ ಹಿಫಾಗೆನ್ ಮೀಹುಂಗೆ ಬೈಗೆ ಮೆತುಗ ಮಿದನೆ ಹರಕಾತೆಗೆ ಬ್ಯಾವರಿ ಮೀಹುಂ ತಕೆಗೆ ಮೆತುಗ ಬಿರುವರಿಕಂ ಉಫೆದೆ ಗೊತ್ತಂ ಹಳೆಲ್ಲವಮುಂ ಹತಿಯಾರು ತಕೆ ಹಿಫಾಗೆ ಮೀ ಬೈಗೆ ತೆರೆ ಮಿ ವದೆಗತಿ ವದೆಗಣೆ ಎತನುಗುರಿ ಮುದಲ್ಲ ಎತಾತಿವಿ ಮೀಹುಂನ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ಅನಿಯಾತಕೆ ಬೆಸ್ತಿನಿ ಮೀ ಅಮಲುಗೆ ಸಬಬುಂ ಆಮುಂಗೆ ಹಿತ್ತಕುಗೆ ಎ ಹರಕಾತುಗೆ ಬ್ಯಾವರಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಿತ್ತಹುಗೆ ಉಫೆದುನು ಬಿರುವರಿಕಮ ಮಿಕಂಕಮ ಕೀವೆಸ್ ಅಳು ಮಿದನೆವಿ ಗಜಿಯಾಗೆ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಫೈಸಲ್ ಗ್ರಾಯುಗ ಫಾಹಕುರ ಬಾಫ ಫದೆನ್ ಅಣಿಯಾಗೆ ತೆರೆಯ ಬಣ್ಣಾನೆ ಕಂಕ එහෙම මේ අමලකී හගීගතුග අනියාවරි අමලෙන් නූකම මානකුරුමුගේ ෆුර්සතේ ඔය කමක දවතුකුන්නු දෙකෙන් දෙවන කමෙක් ගොතුග ෆාහකුරෙවි කානූනුගේ අබ්බණ මාද්දේ නෝන් මාද්දේ හවාලාදී විදාලවනි එදෙ මාද්දාගේ බයන්කුරා පද කුෂේ තුමත් කුරේ ෆරාතුන් ශබින් ආදම්ගේ ෆරාතුන් කොෆන්න එක්කම එනම ඉස්තින රද්දුවා ෆරාතුන් ෆාහග නුකුරෙවි මාද්දායකි අබ්බණ මාද්දාගේ නූනා නෝන් මාද්දාගේ නෝනු එදෙ මාද්දාග බයන්කුරේ එෆද කුෂෙක්ග එව්වෙස් ඉෆෙක්ග බෑවෙරුමා එහිතෙර වෙදිනුමා මි හුරිහා කංකම කීවෙස් කුෂෙක්කම අදි අදබුවේ සමය මාද්දාතහු කණ්ඩාළු බාෆුවේ එහෙම ඒ තුහුමතු උෆෙදේ මින්බර හේකි හුරිකමා මෙදු බහුසෙන් නෙක්කම අලුම ගබූල් කුරණි එයි ක්‍රිමිනල් කෝට් මේගේ කුරින් ශබින් ආදම්ගේ බන්දුගේ මුද්දත් ඉතුරු කුරෙබුමුග hama mihekitan adi mebure madun heki ushelu bimas tumat kure membara heki hurikama kandalu ba fonnati adi mi muddata mi fahe august ge muddata form ushelu bir fulunge faratum bandugu muddat ituru kurman edi usheli forma eku midennevi kotu amuru fulun ushalu ba fwe dawtun deke gotuga mi ijurataki ei banduge muddat ituru kurman edi ushala forma eku mige kurin banda muddat ituru koddifa waanama e fomen husheluma mionna ijrataki nota kavaduga mionna usulaki hagigatuga fandiyaru mege kurin hama e kotun e nimmewuma fandiyaru den itura banduge muddat ituru kurma nimmumuga fandiyaru riyak kuren onna usule kama algumen dekeni adi dehrajje high court ge 2017 haruga hedde first number ga ziyaga fandiyaru e masalaga kandalu wa fonna usulen ove e dashu kotun effaharu mihege hayyaru rangalu kama kandeluma fahu den aneka enage hayyaru goskama ka dashu kotakun kandala fiya e istuna fi usultaka hilafu kameke ehma dashu kotun hama ehekitaka riyayko tumat kure membara ekashigen ba heki hurikama kandeluma fahu
e amur istinaf nukurevi istinafi marhala ek nugos sobba hama ehekita hushelima dashu kotun tumat kure memberan hekine kama nimmidane hame nekkamak midenne gaziyaga midenne usulun tarjama kureve kama alwamen dekeni den ituru kamaka faha kurevi mi masalaga mi yoga harakata dekolan hinge mi amala guligen tumat kurevanu bayem mihun bandun kotun dukofa kaman adi anebbeku fuluhun nota algon men dukofa kama ekan ote gota ei masalaga furatama tuhumaten ufedigen bayku hayyara genes tahugi kuriyad dia waraka heki garina libemun dia waraka e bayge maccan hore ekitawge maccan algon men dawai kurenya kureve mi onnani ehema heki itura libidane kama nufenuno mihun bandun dukolli ege iturun kotun bandun dukolli mihunge terega mi amaluga sida mi aniyaveri amaluga bæveri nuwa mihunge bæ algon men istinaf nukuri ei hagigatuga algon men mi mati marhala kottakan itri fandiyarunge ariha awmuga algon men bisnenje kantattaken hure ei itri fandiyarunge baguta e masata huga mihun bandu kurumuga ade hilaf maslahaten oittoya nettoya mi kankama ki algon men riya kura kantatta ehema mi masalaga algon men shabin adamge banduge muddat ituru kuruma husheli mine ki mi amaluga amali goton e adi hasagotega mi amaluge ibumge bæverige meduga biruwerikan ufeddumuge mi amaluga baran islawren adakon adi hatiyaraiku emihunge meduga biruwerikan ufeddumuga amali goton bære faami hekam badi ehema kurimbe salwomen istunafe nogutatoge terege faa kurin mi e bayaku e masalaga bandun minimum efa umaki e minage sawbon shabim adamge sawbon mujtamaga salamatan en nurakka filada kamen nune ehema mi masalaga den faa kurebi kamaki mi dawa kurumuge muddattaka gule goton tunhoteru ganunge satarawna maddaga muddat ituru kurumuge usulen ove e usulge dashon algon men midani tahuge muddat ituru koddemo ei mi masalaga bawata tumat kureve mihunge adada kuran huri masaketaka bala ekan algon men kotuga justify koddemon dana mihatana muddat ituru koddifa gotab balairu 23 August 2022 hamaya mi masalage shabim adamge bage muddat algume bani ituru koddifa adi algon menge furihama niyen eboy mi masalaga dawa kurumuge mihatana hushel hifori kitaka balairu algon men na beleve gotuga shabim adamge machabes dawa kurumuge fursat eboy algumege niyen eboy ehennama algume fahu nimmume nimmani masalage tahuge furihama abuma fahu ehma mihuriya kankamaka riya koddeva mi algumen edeni algumen isuna form ga faha kofa fadan shabi madam tahuge marhalaya shariyatu marhala nimende banduga betum gamure isir fandiyaru nerde shukriya mi criminal court ga bandamedu goten nimma edi hoshaheli iru hoshalafa sabaki kobata mi sharatum banduga bahatan edi fudum muddat majilli huga deke wonu wahakata gawligen fudum faratum ichi midal dewede midenne hoshaheli sabab ingeto furtama kamaka hekkanu tuutsoro afanatito nuniyamo mujtamaga salamata norakka wanatito kihina konkamakatto edifawani shukriya iti fandiyar algun fudumge faratum formuga bayan ko foti hamay de sababu ei hekkan nufus forum ge ihtimal otatiya adi minage sababu mujtamaga salamata norakkalen oikkamak pennati de sababuge macha banduga muddati turu kurma mushala mifada halatuga mi gaana saasiga mi bayan kofana salis nona maddak buna halate oitton watan etto wazan kurumuga ekamuga ihtimal balanjeheni e fursat ekkamatto nekkamatto kihenetto mi gaanunuga mikan bayan kofonani मी शुक्रिया जतिर फंडियार दौलत के फरातुम पब्लिक प्रोसिक्यूटर आदम अमरो जतिर फंडियार मी सुवादु
साफ नुआती है फाफ तकरार को दे उम्मीद आदमी गाँव नसासी के 40 नोट मादा के बुनस्वा फदा हालत वजूद का इत्तो नेत्तो बेलमुगा एक हद हालत वजूद का अन्नान कमत्तो बड़ा शरीयतुं मिहालतुगा බලංජහේනි මිදෙන්නේ කොක් කණ්ඩේලම කනවත ඒ ಹಾಲತ್ ನೋನ್ನನ ಕಮ ಬಲಾಗೆನ್ ತೋ ಕಿಹಿನತ್ತೋ ಏಗ ಕಾನೂನಿ ವಹಿಗತಕ ಕಾನೂನುಗ ವಹಿಗತಕ ಇರುಷಾದ ದೀಫ ವೇತೋ ಮಿದೆನ್ನೆ ಕಂಕಮ ಗುಳೇಗತ ಅದೇ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಜತೆರಿ ಫಂಡಿಯಾರ್ ದಾದತು ಮಿ ಇಸ್ತಿನಾಫಿನ ಕುತಾತ ಹುಷಾಳು ಮುಂದಿ ರೋಸ್ವಾ ಕುರಿನ್ ಜತೆರಿ ಫಂಡಿಯಾರ್ ಮಿ ದೆಮ್ಮೆ ತಿ ಬಯಾನ್ ಕುರೆಬಿ ದೆಮ್ಮೆ ತಿ ದಾಳು ಗಾವನ ಸಾಸಿಗೆ 40 ನೋಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಹಾಲತು ವಜೂದು ಎಫಾ ವೇತು ಬದಾಣ ಮಿಂಗಂಡು ಎ ಮಿಂಗಂಡು ಸೋಳೋಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಶವಿಯನಿಗ ಹೊರಸಾಫ್ ಕೊಯಬ ಬಯಾನ್ ಕುರೆ ಎಯಿ ವಜೂದುಗುಂ ವಜೂದು ನೂಮ ಬುರೆ ಗಾ ಮಿಂಗಂಡು ಕಮ ದಾದತು ಗಬೂಲ್ ಕುರನಿ ಎಯಿ ಆಮ್ಗುತುನ್ ಆಮ್ಗೋತ ಕಿಯಾನಮ ಎಯಿ ಮದನಿ ಮಿಂಗಂಡು ಹುನತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಮ ಎಯಿ ಬುರವಾ ಕೊಳ ಮಿ ඔය මිංගಂಡ එක්කම දවලතක් ගබූල් කරවෙනි එතෙරි ෆන්ඩියාරුන් දවලතුන් ෆෝමුග ෆාහ කොෆෙවා කංකම බදායිරු දවලතක් ගබූල් කරවෙනි දෙම්මෙ මි බයාන් කුරි ගාන සාසිගේ 40 නොවන මාද්දාග ඒ මුජතමාගේ සලාමත නොරක්කාමුගේ ඉහ්තිමාල අහික්කන් නුෆූස් ෆෝර්ම්ගේ ඉහ්තිමාලු වුජූදුන් වුජූදු නුමවුරේ ගායකම් එහෙන් කමුන් දවලතුන් ඒකත එදිෆා නිෂ්කරේ එතෙරි ෆන්ඩියාරු ඒ මදනි මින්ගණ තෝයි තිවිදාලුයි ඉස්සේ ෆන්ඩියාරුගේ සුවාදුගේ සීදා ජවාබුග සෝලවන මාද්දේ රියාය කුරා ඉරු ඉස්සේ ෆන්ඩියාරුන් බල්ලවංජහේනි වුජූදු වුන් ගායකම බල්ලවෑගෙන් වේ කුරබංජි වඩන්වානි ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅವನು ದೆನ್ನೆವಿ ಏಯಿತೋ ಮದನಿ ಮಿಂಗಣಕಿ ಗಾನಣುಗಮ ಏಗೊತ್ತೋ ಮದನಿ ಮಿಂಗಣ ತೋಯಿ ಹಗೀಗತು ಎಸೆ ಫಂಡ್ಯಾರು ಮಿ ಸೋಳವಣ ಮಾದ್ದಾಗ ಎ ಬಯಾನ್ ಕೊಫೊಯ್ ಒಯ್ ಕಮಕಿ ಹಗೀಗತುಗೆ ಎ ಇಬಾರಾತುಗೆ ಮಕ್ಸದಕಿ ಅಳು ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನ ಗೊತುಗ ಎ ವಕಿ ಹಾಸ ಕುತ್ತಕೆಗೆ ತುಹುಮತ್ ಕುರೆವೆ ಮೀಹುಂ ಬಂದುಗ ಬೆහෙಟ್ಟುಂಗೆ ಮಗು ಫಹಿಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಎಗೊತ ಬಯಾನ್ ಕೊಫೊಯತಿ ಎಯಿ ಮಿ ಫುದುಂಗ ಫರಾತ ಹುಷಾಳ ಹುಷೇಳುಮಕ ಫಂಡ್ಯಾರು ರಿಯಾಕ್ ಕುರಂ ವಾಣಿ ಎ ಹಾಲೆ ಎಯಿ ಫುದುಹುನ್ನ ಕಿವೆಸ್ ಗಾನು ತಂಫೀಸ್ ಕುರ ಇದಾರಾಯಕ ಬೆಫಾ ಮುಸ್ತಮೋಗೆ ಹಮಾಮ ಆಮು ಮಸ್ಲಾತಾ ಮಿ ಕಂಕನ್ ರಕಾತರಿ ಕುರುಮುಗೆ ಹರಕಾತರಿವ ಮೊಸ್ಸಾಯಕ ಬಾತಿ ಎಫರಾತುಂ ಮಿ ಗಾನುನುಗೆ ಸೋಳವಣ ಮಾದ್ದೆ ರಿಯಾಕ್ ಹುಷಾಳ ಬ್ಯಾಫಿಯಾ ಫಂಡ್ಯಾರು ಎ ರಿಯಾಕ್ ಕುರುಮುಗೆ ವಿಸ್ರಾಮ್ ವಾಣಿ ಎ ಹಾಲತು ವಜೂದುಗ ಒತುಂ ಗಾ ಕಮಶೆ ಎಗೊತ ಸೋಳವಣ ಮಾದ್ದ ಅಳುಮೆನ್ನ ಮಾಡ ಕುರವೆ ಮಿ ಶರತುಕ ಬಂದಾಯಕಿ ದೂಕೊಲ್ಲಂ ಗಾನುನು ಫುರ್ಸತ್ ದೇತೋ ಮಿಫದ ಮಿ ತುಹಮತೆಗೆ ಕುರೈಫಾ ಫರಾತಕ ಇಸ್ತಿನಾಫ್ ರದ್ದು ಫರಾತು ಎಗೊತ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬೇಕಮ ಬುಣಾಕಮ ಬಾಣವ ಎ ಕೊಂ ಗಾನುನಿ ನಸೆಗ್ಗತೋ ತಿ ಹವಾಲಾ ದೆವ್ವಣಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತೆರಿ ಫಂಡ್ಯಾರು ಮಿ ಫಂಡ್ಯಾರು ಮಿ tuhmat kure farai shabin adam hayyer kure wiru hayyer kuriru me pudhun hayyer kurumattaka me bandu amuran edunu sababu terega hama e ratmas paha kottabe jinajarat gaanunna hawala deepa jinajarat gaanunge dashum bandu muddati ituru koddeepa den de gaanunu es බේනුම් කොප්පෝ තීමා එහෙම අල්ඩ බොඩ බෙලවෙනි ජනාජරාත ගානූන්ගේ දශුම් බන්දක මුද්දතු ඉතුරු කොප්පෝ එක්කම ඒ ගානූන්ගේ දශුම් මේ ශරත් කොප්ප බන්දක මුද්දතු ඉතුරු කරවෙනිකම ගබූල් කරවෙනි දැන් ඒගේ ඉතුරුම හැම මේ එබ ෆහම් මුද්දතු ඉතුරු කොෆති කොන් ගානුනගේ දශුම් තෝමි
mi emme pahun muddatu shartu ko fadu kolla fane ham den ega kuriga amura mi muddat amura balar amura hama pahage pai bave hama jinaje kanun 50 madda 55 madda ya me reference di fo ekkam pahage den adi ege iturun alhama paha kollam beenum dawtum is pagabu kurabane hama ඉතුරු වාහක දක්කන් ශරීරතුන් ෆුර්සත අරවාන සහ ෆුර්සත වෙංගේත මේ වගතු මේ ෆඩියාරුන් පුරබම් බේන ෆුල්වා සුවාල් තකර් ෆුර්සත අරවාන دولتم تهمة كف هوري ورقنا قانون تكي قدرهم بس مدة مي كونه هتيارو قانون قدرهم فلهم ادونيرو قانونو اترم جناجرات قانونو بس حوالا ديفه بهره كيهنه بگنتو ايگوتا حوالا دنجه هوا قانونو يگين نوني تو كيهنه تو دبين كون حوالا ديفه شكرا إزدف مديار ألون مي استنا في نقطة تهوجس بيان كفوا فدان سولون مادة إبا بيان كوري سولون مادة دني فرطة من مسألة كتبه فلون كوتان حاضر كوريروغا පාරබ්ලික් දෙහස් හෝලක් ෆන්සස් නොවේ ෆස්තොලස් අධි සතාරබ්ලික් දෙහස් දිහේග බාරෝණ මද්දාය සෝලවන මද්දා මේ දෙගානුන් කීබගෙන් තෝ එම යන්නනේ බන්දු කරාර තුන හතර ගානුන් කි හාස ගානුන් කෙන්නොන්ත ඒ තුන යගේ නොනි තෝ අසු හුරහලම් විගානුනේ شكرا إزدف مديار ألون من هما فلوهنගේ فراتون فشونيس سورවස් mi danda bam mihun nota hatiyaru gengolunu mihun mi masalaga tummat kure mihun geteren hatiyaru gengolunu mihunna ekamuga bævri mihunge macca banduge muda situru koddem kurmage di ushalamun diyai solwana maaddage tashun ba ane satar de hasti hegge ehna me salawmen mi solwana maaddage shaviyenya riya ekko shaveni hataru number riya ekko ei hataru number uga bayan kurani ගණසාසීගේ 49 මාද්දාක බැංකුර අලුන් පුරා සවාලකට වෙහුන ජවාබන දෙමන අලුන් දෙන්නේ කීවෙගෙන් තෝයේ තිබේ ෆලුන් හුෂාලා හුෂාලමුග මිගොතම් මේ හුෂාලනි පාරබ්ලික් දෙහස් 16 සතාරබ්ලික් දෙහස් 10 කමි දෙගානුග ධර්ම සෙබෝෂලේ බන්දුගා බහට්ටන් ජෙහ හාලෙක් බයන් කොද්දේරුග මේ දෙගානුග ධර්මගේ බයන් කුරේ කීවෙගෙන් තෝයේ ඒගොත 30 දවනි ඒක නතිජයගතුන් කෝටුම් බන්දු කුරීරුස් බන්දු කොෆොන්නනි දෙගානුන හවාලා දීප එතනු කොංගානුන එකම කියන තොලගුණ යගින් කරනි එනේ බන්දුපුරි කොංගානුනගේ දරුන් කියනෙත් ඔයගනේ ඉස්ත ෆඩයාරුගේ හමති සුවාල අලුගොඬු ජවාබ ආරුවම මෙගෙන්දනි ඉස්ත ෆඩයාරු අලුගොඬ කුඩ වක්ත කොල දෙබ්බැසිය අලුගොඬ දන්නා සීදා සුවාල ජවාබ දෙව බල ආද අලුගොඬ හම සීදා සුවාල ඉස්ත ෆඩයාරු 16 වන මාද්දාග සතාර 2030 ගේ 16 වන මාද්දාගේ ශවේනීගේ 4 වන නම්බරුගේ බයන් කුරණි ගණසාසිගේ 49 වන මාද්දාගේ බයන් කුරා ෆස්සාලතු තෙරෙන් හාලතක ගුලේ ගොතුම් फुलुं हुशाला एहनी मौलूमात फंडियारू रियायत कुरम बाणेकम देन ओपन माद्दा मी उन्ननी अतरो नंबरुगा एहनी हें कंकम फंडिया रियायत कुरम बाणेकम ए कंकम वे कुरुमा नोत ए हवाला दिनुमा गानूनुगा बयकु बंदुगा नोत मीहुगे बंदुगा मुद्द तितुरु कुरुमा हवाला देंजे फंडिया रियायत कुरंजे कंतत देमोती जिनायजुरत गानूगे 59 माद्दाया जिनायजुरत कानुगे फस्तोलसन माद्दाय शरे कुरमा बे जिनायजुरत कवैदुगे 13 माद्दाग एसौबट्टक ए माद्दातक फुलुं हवाला दी विदाळ फोती तुनहतेරු गानुगे 16 माद्दागे हागे दशम बंदुगे मुद्दत इतुरु कोद्दे भाषे या मी वसलेगा तिबे फुलुं जुमला कों हेकितके तो होशाला पुन्ना फुलुंगे इंटेलिजेंस शुक्र सर फंडियार फुलुंगे इंटेलिजेंस रिपोर्ट वीडियो स्नैपशॉट हैकिंग के बयान
adi mi masalaga mi ebbumuga bævere mi hun dakafa wahakatoge script adi call chart මිතර මිකලොන් හුෂාලා ෆයතිතෝ තිවිදාලෝ ඉන්ටෙලිජන්ස් රිපෝට් adi se fundar me istuna koma eku intelligence report hushala fan ඒ රිපෝට් උන් කොබතෝ ඉන්ටෙලිජන්ස් වාතන් කොලකි puduhum esu wada jawab debun eden adi ese fundare kurin algon hama mi dawtuga faratun kamak faak wallan beeno mi masalaga mi hama mi format nota mi gota tayaru koffa huri intelligence report take divirajje gai ಏನು algon saaf kuram beenu meni tiwefulon hushala report algon mita indegen go through kollapi ngedo e hadisage kurige ebbes wahakin ekune e hadisa hingadiya gotuge hadisa reporting oti den e kiyene to intelligence report ke tiwidalon e kunen e kurin mikahada kamen hingan nune ebbes malumat limunu kam ke ebbes ka ega fahuka kanta mulimes bayan kurani ehembegen algon dennevi kibegen to e intelligence report ke kya ti hoshala baniyet tukre ese fundar mi masalaga shabim adam ge baga himena intelligence report ki mi henna mes muli masalaga mi evore ituru war gina intelligence report tabe se bahuri henna mes shabim adam ge banda ekam nukule meena bandukuram barude report ki mi ennun to tividala hoshala ahmeti datta e miga kobatoy tividala mi hadisa hingiye mi do hoye hingi miunor ka mi hun tibbe e hadisa report nun toy shukriya isere fandayaruge suwaluge jawabuga algomege faratun dannawati mi hama mi yoga masalaga mi format tayar ko furi intelligence report take eya guligen devirajjege high courtun e adam nishan versus prosecutor general hataru mas gaziyayga devirajjege high courtun mi report ki mi ganunuga e tezamana kurumu ganunuga mi onnani intelligence report ge sharutta e ganunuga bayan kura fada sharutta furihama wa report ekama nimma wa feboy එහෙම ඉතින් ෆන්ඩාරු කර විශ්වාසක ජවාබුක අලුමි ෆරාතම් පහ කරමත එක ශුක්‍රියා ठीक है तो गजिया निम्मा होती ඒ ගසියක නිම්මවා ෆොති මි මස්සලයක දැන් ඒ ආදම් නිෂාන්ගේ මචං හුෂේල ඉන්ටෙලිජන්ස් රිපෝට් එක සමදාදී ඒ ෆෝමැට් එකක් හුරි ඉන්ටෙලිජන්ස් රිපෝට් එකේ මි ඒක ටෙරෙසා මනා කුරුමුගේ ගානෝනුගේ හතාවිසවන මාද්දාගේ හාගේ හැඩ්බන් නම්බරුක බයන් කුරා ශරුත්ත ෆුරිහම වාකම එහෙම ඉන්ටෙලිජන්ස් රිපෝට් එකගේ දරජා ದೇರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೆದೆನ್ನೆ ಗಜಿಯಾಗ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದೆವ್ವಾ ಫೆಬೆ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೆ ಸಮ ಅಳುಮೆನ್ ದೆಕೆ ಗೊತುಗ ಎ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗ ಬಯಾನ್ ಪುರ ಕಂಕಮ ಬಾರ್ದೆ ಇತರು ವಾಹಕತಕೆ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗ ಇತರು ಗರೀನಾತಕೆ ಹಿಮಿನಿ ಫೋತಿಮ ಎ ಶರತು ಫುರಿಯಮವಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಮ ಶುಕ್ರಿಯಾ ನೆ ಅಳುಮೆನ್ ದೆನ್ನೆ ಮಿ ಹಾದ್ಸಾ ಕುರಿಗೆ ಬೆಸ್ ವಾಹಕೆ ನೆತೆ ಎ ಹಾದ್ಸಾ ಗ ಫಹುಂ ಎ ಹಾದ್ಸಾ ಗ වහුන් ඒ හාදිසා හිඟුමා ගුලිගෙන් ඒ හාදිසා හිඟාදිය ගොතුක වාහකතක මේක බයම් කරන්නේ එහෙම කොන්තනෙතෝ ඉන්ටෙලිජන්ස් සත්ති තිවිදාලවනේ පුදුන් साफ कर देवला किने तो मैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट තිවිදාලවනේ शुक्रिया इस्तेर फंडिया आदम निशान माफ करो शबीर आदम के इंटेलिजेंस रिपोर्ट का वाकमा फुदुम कबूल करो वा साबिक कमाल दन्नो बेनवणी बिमती आदम मी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इंटेलिजेंस दिफा मालूमात के तेरेगा शबीम आदम मसला के बारे फाकम पाक दिफा वे इंटेलिजेंस रिपोर्ट की कुरियादा होदा रिपोर्ट का सेदान दिफा हम दिव्या मालूमात चो सोदा रिपोर्ट का विधान एक इतरो इंटेलिजेंस रिपोर्ट को फाक को फवे शबीम आदम इंगोले फोन नंबर तक दान इन फोन बेन को फोन नंबर तक दान ए मी मसला दही करूंगा इतरो होद जे मालूमात लिबिगन दान को तक कम रियायत करेगा दान ए बेन को होदे के दान इंटेलिजेंस रिपोर्ट की मीहागे बैकग्राउंड ಅದು ಬ್ಯಾರಫ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮಿಕಂಕಂ ಸಿಮಿನಿಗೆ ದಾಣಿಚಿಕ ಬಾತ್ಯ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗ ಏಕಂ ಖಬರೆಗೆ ಇತುರ ಆದಮೆ ಪಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಾ ಕುರಿ ಫದೈನ್ ಶಬೀಮ್ ಆದಮ್ ಮಸ ಬೇರ್ ವಣಿಕೋ ಶಬೀಮ್ ಆದಮ್ ಕಿ ಮಿತನು ಕೊ ಬ್ಯಾಕನ್ ದಕ್ಕಾಫ್ ವಾತಿವೆ ಫುದುಹುನ್ನ ಎ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಬೇನು ಕೋಗೆನ್ ಇತುರ ತಾಹಿ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಅದೈ ಶಬೀಮ್ ಆದಮ್ ತೋ ದೆನಗತ ಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ಕುರಂಜೆ ತಾವಿ ತಕವಸ್ ಬೇನು ಕುರೆ ದಾಣತಿವೆ ಮೀಹವ ರಗಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ එකම් इंटरेस्ट रिपोर्ट कमा दल विधान कमा कबूल करो එහෙම මිහාදිසයක ෆහුන් හිඟා කන්තත්තක ගුලේ කන්තත්තක නතෝ මිහාදිසය ගුලේ ವಾಹಕಗಳನ್ನ ಸವಾಲ್ ಮಿಕರನೆ ಮಿಹಾದಿಸಯ ಗುಳೆ ಮಿಹಾದಿಸ ಹಿಂಗಾದಿಯ ಗೊತ್ತಕ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಎಬೋರಿ ಸಾಫ್ ಕೊಂ ಬಯಾನ್ ಕೊಫ ಇಂಗೇತ ಮಿಹಾದಿಸಯ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತುಂ ಎಬೋರಿ ಏಗ ಫಹುಂ ಹಿಂಗಾಣಿ ಕಂತತ್ತ ಹೋದೇನು ಗೆ ಬಯಾನ್ ಕೊಫ ಎಬೋರಿ ದೆನ್ ಮಿಯಾ ಗುಳೆ ಎಚ್ಚಕಿ ಕೊಬಾತ
tibe fulna mi hadisa ya mihar mina gulwa mi hadisa mina gulwa lebe mihar hadisa reporting bayan kodde ko munya hadisa reporting be miga ashkur istel fandiyar mi hadisa ya guligen mi hadisa ge fenda farat ke shabim adam kam emimwar buna bunma kives ei intelligence ul fen malumat nama ei e masala gemene farat danagat mattaka benu kredan intelligence report shukriya ade mera dawtumi intelligence report agule gotun demme fa kuraba fmi adan nishan maslaga hatoron nukta ge be fandiyarun riya kurabige he ittifaqan mun masaleki report ge sahakama gule gotun sahakama go macca gote kandala fa noe enokutage rolun belle me godan banduga masale banduga masata hushele hegitahuge sahakan kotun katawar nukuran yedo ei mawdui masal balamun dairuga trial court marwalaga kura kamen ekamaki yedo em dawlato angala e mi bawtu wahakata shariyatuga dakkawairuga riya kuraba dakkawan wani yedo den reporter e aguli furi garinata humacca binako tenne masida go kandala wani reporter ki saha reporter kan kandala fe noe yedo ehim ekan angala danegen dawlatum wahada komwani rimi report sahakan kathor kura marhola nummi ngedo ekam pahako والدولة فراتهم shukriya istel fandiyaro algonde e report a guligen faha kuri kankamuga e gota istel fandiyarunna dehavi kama baanama alume faratu maafan eden algondo denne wahake ki hagigatu on dannowulun wahake ki mi high court mi denne vi gaziyaga nimma fave mi intelligence report ki terrorism gaanunu balaganna not e gaanunu ga e tasabbur kodde kala intelligence report ekama hema intelligence report ge daraja हम मी बावतु के रिपोर्ट का हाई कोर्ट के मिदन्ने में गाजिया का दे बाफ होते शुक्रिया कुरिन फाह कुरवे दौलत में 16 माद्दा हवाला दीकम बंदुग मुद्दत कुरिन मसितुरु मी मुद्दत जहा फवनी 16 माद्दा वा गोथुन gota misalaka diha duham fanar duham muddot jaha gotetto mi onnani nuni kongotakatto baadda goti shukriya isel fandiyar tividalu mawluga mi divirajye ge high court ge dehas 22 panaharu ge first number gaziya e Muhammad Hussain versus prosecutor general mi gaziya ga goten nimwa fave egotum ganunuga alum members high court midenne masala ge goten nimumuge kuri alum members ekoni गानों दंडनी शरीर निमंदे नोनी तहुगिक निमंदे बंदु कुरुमे एंडमस दिगराज्य के सुप्रीम कोर्ट के गजिया का हवाला देवा मिदन्ने मसलागा मोहम्मद हुसैन वर्सेस प्रोसिक्यूटर जनरल मसलागा हाई कोर्ट निम्मवा कोसी पंडियारन इख्तियार लिबिगेन बाकमा ए माद्दा के दशों मुद्दतु कंडाला मुद्दत केपुमबस مي تهوجك مرحلة بس مدني كورير من ليبي كي هاي سابقا قصته أتي مي مسألة داشكوت نمي رجع مهم فاها كورا سببكي مي حوالة دي فوا أي إتر بيانو قطوغا حوالة دي فوا إيرو فاها كورا وافي بوي دوانا نمبر رجع خودهم بينهم وحكي قرينا تاكي مينا بار فوروي هكي تاكي نون كما فن كما එහෙම එකම අගුලිගෙන් මෙදෙන්නේ සුවාල අස්තුමි relevant වනේ නෝනේ ඒ සුවාල උපදෙන්නේ එහෙම එකම අගුලිගෙන් ජවාබ දෙන්න shukriya istel fadiya tahkura faratu ge haysatu malawon bare fawa muddate ki emudtu malawon hushala faani me masalaga masakketake puram hurikam egotum hekinge hekibas negumuge baeves hurikam ei fa ko faani kamad heki bas negumuge hori mudugutaka gonjuntaves alon tafsil ko di fawane මෙහර ඒ තුහමත් කුරේෂවා ෆරාත බාර් ෆෝර්වේ හැකිතක තෝනුන්තෝ ඒ මවලුග දරකෝටුග වාහක දෙකේ ඒකම ගුලිගෙන් වහිකතක ෆුල්හම් බොන ෆවානතෝ tuhumut kure farata shukre se fadiya tuhumut kure farata bar
foruwe notono foruwe hekitake e mawduga si dawadi ke nuwan innamas kurangure masaketaka hekinna nufuz foruwe nugen alun ko masalaka danwala faan e tawiga faa kore goy e mawduga wahade ke faan difaa mi nukta gulige vaikka me faa kore bange boyto midenne suala gulige ashkore istri pandara mi shabin adamaki mige kurin bes ebbes parataka ebbes hekkaka nufuze foruwagen ekahalge record se midenne kuri shariat majli hoge kama guligen waake deke suluhun egota Mr. Pandara me sidara mizenno mi attend we shabin shabin ge faratum wese malumat gulige kike toy dalwani mi hekka nufuzu foruwan ani eru pahagu kullafwane hala bes kala magamik hoti hannone kudmes kala recording ani hurigi hannone adugonda kido hekka nufuzu foru yakada anikkolum heki mi ani anikati wani fuduhunge faratum kama watiwe e fuduhunna heki bahake ke nufuzu foru yakada magamik hurigi hannone adugonda kido pahagu hoppenna alun kurigen datto ade mi ei konkama ka guligen to adi mi hekkon nufuz forwa mi hama specifically shariat majli hoge ekan hingaje gota gule gotun shariatun saaf kollum beenu ma ekan ngeto ehem bima mi defarata be shariatun den arwani fa hoge fursat fa hakuravan beenu fulwa kan kurin dekke wa hakta takurar nuwana gota خلاصة كوريا جنديما إدن فرتما استناس كورا فرا ಅದೇ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಜತ್ರಿ ಫಂಡಿ ಯಾರು ದೌಲತುಂ ಮಿ ಮಸಲೆ ಅಗುಳಿಗೆ ಜತ್ರಿ ಫಂಡಿ ಯಾರು ವಾಹಕುರಂ ಬೇಣುವಿ ಕಂಕಂ ವಾಹಕೊ ಜುಮ್ಲ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಗಣಿ ಮಿಂಚೆ ಮಿ ಮಸಲೆ ಅಗುಳಿಗೆ ಮಿಯದ್ ಗಾಡ್ ಹುಮ್ಗ දෙකවුණු වාහකතක ආදි හුෂඩිෆවා ලියකියුන් තවග මච්ච දවලතුන් එදේ ගොතකි සෙත ෆන්ඩියාරු නසදාග දවලතුන් එදිකවා ගොත ක්‍රිමිනල් කෝටුගේ නම්බර් සතේක 45-J ඔබ්ලික් MA ඔබ්ලික් 2022 ඔබ්ලික් ෆනර බාර ෆහින් ඔගස්ට් 2022 ಕೋರ್ಟ್ ಅಮರು ಬಾತಿಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಶಬೀಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಬೀಮ್ ಆದಮ್ಮಕಿ ಗಾಣ ನಂಬರ್ 17 ಒಬ್ಲಿಕ್ 2010 ಗಾಣುನ್ಗೆ 16ನ ಮಾದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ದರ್ಶನ ಶರಿಯನ್ ನಿಮೆಂದೆ ಬಂದುಗ उन जहन फराते कमा खंडाला दे शुक्रिया जते फंड यार استنافات دو فرات ashkore istipne mi alun hama paha kuram benwa kame daltumes paha koppi mi furtamba banduga adi bandu muddatu jehiyas devana banduga ega macca bina ko kom mehen lazim non kan ehem mihunge bandu tabbe sama furtamba bandu koppa pahwani kadu kolle pehma මීග ඉපුරතම බන්දුග බෙහෙට්ටුමකී දෙවන පහරන් ඒන බන්දුග බහට්ටන් ජෙහෙ සබෙම් නෝකම් මෙස් පාහග වෙකින් ගොස්සබේ දෙන් ඉන්ටෙලිජන්ස් රිපෝට් ආ ගුලේ ගොතුම් පාහග දෙක්කීර හගීගතුග ටෙරරිසම් ගානූන්ගේ දශරුන් ඉන්ටෙලිජන්ස් රිපෝට් ගා හාස ශරුත්තකේ බහුන්නන් ජෙ මීග තහුගී කුරා ෆරාතුන් යගින් කුරන් ජෙහෙනේ තහුගී ගුග එබ ඉන්කන් තහුගීගුම් පාහග වෙෆ එබ ඉන්කන් මේ සබෙම් ආදම් මේ hekinna nufuz forwaka tahugigun jehene ekankam pahakuna mi hama mihaku fennairo mimuna hajjar waira ena mujtamogu salamata gellum waane nunu me hekkan nufuz forwa mi terrorism ganun ge daru mihek bandu kurairu migota mi intelligence report ka reference deiru abadus alundu gabul kurveni e intelligence report un jehene engen aslu tahugigun eba engekan mina eba nufuz forwaka ebbe engen jehe mujtama gellum wegen kamko mi masalaga ikahge beskamen nekkam paaga kurevi den anikam megot kal paaha kurami hamma saben paaha kuri gotum eneki ekkan fuzu forwa pada mi magami guris mi hennun epada bharata ke libfawri mi hebbes non kam paaha kun den pol chatuge wahaka vesan
paha ko fawtim hagigatuga call chatakun neegene mi gina mihunge call chata vijja gina parattaka gulifa message kureifa unna call chatakun wes pahaga banjehen wani miyan miha gulafainkan egakun mi kushrasida gulwa leifa nuanekan den mi jumla gotegga ispunalna deni hama mi kankama balafa mi itura banduge muddat ituru kodden jehe nuwata mi banduge amuru batil mi nihalu istina kokoin amuru batil kuran jehe pada wanuni saben ekma kandala adinu මේ කුරිය ගෙන්නවා අලුගුණ පහ කොල්ලම් බේණු එම්මෙ පොරතමස් මේ බන්දු කුරවුණු හිසාබුම් වෙස් හැකීගේ වාහක වුණාරු අනේ නියදා හම වෙස් ඉතුරු හෙක්කේ මේ අනේ ටුවෙබෙහෙම් පහක කුරනම් වෙස් ඉතුරු හෙක්කේ අනේ ගෙනේක නොවාකම් දැන් කෝල් චාටක වාහක බුණීම අලුගුණ මොනලම් බේණුම්මනේ අලුගුණ කුරා මතකතේ ගොතුම් ආකේකි බෑවරු කස්ටමරුම් බෑ මට නුදන්න මීහුම් ගුලානේ මෙම ඒකදෙන් අලුගුණ කරන්නේගේ අම ඒකම බුණානේ කියලා wakil emi nimunita mi harfa kuraba mali kanka ahum ko ispunal den aldo edeni hama miga ama alme mi ede gota mi urban kotum nirpawen amuru paatu pranjehe kanuni attaru saben kama kandala den aldo آدمی مسئله اگه دفعات واسه کشی که ما فرصت دویجی کم شریعتون قبول کنی اهم وی ما می مسئله اگه شریعتون بیوی آده هنتا می نیمال نیدن افهاگ مسئله دراسا کرمون دایرو دفعه حاضر پگن صاف کرن جه کم نکم بانیا دنگونانی مسئله اگه حکم کرم شریعتون مجلس منیمونی. السلام علیکم.